Car. Diyan siya sa car ni Guy. O, baka mahulog ka dyan, ha? Dito lang sa bahay. Nandito sa kabila yung mga... Banban! Ay! Ay! Ay, Banban! May gift na, May gift ka, oh. O, yun, may gift, oh. May gift kay Guy, bro. May gift pala si Banban, no? May gift pala si Banban, oh. May gift pala si Banban. Yee! Wala makasulat yan.